السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم تلاميذتي سيدتي في هذا الفيديو الذي سنتحدث فيه عن le verbe être et le verbe avoir. إذا نبدأ بال verbe être. إذا le verbe être نقول je suis، أنا أكون، je suis content، أنا أكون فرحا، je suis content، أو أنا فرح. الترجمة ديالها منبقاوش نقولو أنا أكون فرحا، نقول أنا فرح. Tu es heureux. Tu es heureux. أنت تكون سعيد. أنت سعيد، أو نقول أنت سعيد. Tu es heureux. Elle est triste. Elle est triste. هو يكون حزينا، أو نقول هو حزين. Elle est triste. Elle est triste. هي تكون حزينة. هي حزينة. لاحظوا أن هنا إلي خاصة بالمذكر وإلي خاصة بالمؤنث. إي يعني تنطق بطريقة رقيقة. إلي إلي. دونك إلي تغيست هو حزين، إلي تغيست هي حزينة. Nous sommes 10 enfants. Nous sommes 10 enfants. نحن نكون أطفال. نحن نكون أطفال. نحن أو نقول نحن أطفال. إذا في الترجمة ديالها منبقاوش نقولو نحن نكون أطفال، نقول نحن أطفال، ولكن باش تفهموا أكثر نقولو نو نحن صوم نكون دي زونفون أطفال. Vous êtes des femmes. Vous êtes des femmes. هم يكونون نساء. هم يكونون نساء، أو عفوا vous êtes أنتم ليست هم. Vous êtes des femmes. أنتم نساء، أو أنتن نساء. Elles sont des adolescents. Elles sont des adolescents. هم مراهقون. هم يكونون مراهقون، أو نقول هم مراهقون. Elles sont des jeunes femmes. Elles sont des jeunes femmes. هن شابات. هن شابات. دونك هذه الكلمات التي لدينا هنا سنحاول أن نشرحها بطريقة مبسطة هنا. content heureux تعني فرح أو سعيد. content heureux فرح أو سعيد. triste حزين. triste حزين. des enfants أطفال. des enfants أطفال. des femmes نساء. des hommes رجال. لاحظوا أن اش حرف لا ينطق. اش ده لتر مي. دي زوم اس هنا تقرأ مع او. دي زوم. دي زوم مراهقون. ديزا دوليسون. ديزا دوليسون. شاب جون. شابة إن ديموازيل. إن ديموازيل. دونك ملاحظة بسيطة هنا، مثلا نقول je suis content. tu es content. elle est content. elle est content. nous sommes contents. vous êtes content. ils sont contents. نقول مثلا heureux. je suis heureux. tu es heureux. elle est heureux. elle est heureux. nous sommes heureux. أو نقول مثلا je suis triste. أنا أكون حزينا. tu es triste. أنت تكون حزينا. elle est triste. هي تكون حزينة. nous sommes tristes. نحن حزينون، وهكذا ذلك. دونك نضيف اس. دونك نمر الآن للفيرب avoir. le verbe avoir. avoir هي ملكة. ملك شيئا أي avoir. نقول j'ai une maison. j'ai une maison. لدي منزل، أو أملك منزلا. أنا عندي منزل، أو أنا لدي منزل. j'ai une maison. tu as une voiture. tu as une voiture. أنت لديك سيارة، أو أنت عندك سيارة. il a un palais. il a un palais. هو لديه قصر. هو لديه قصر.
Elle a un cheval. Elle a un cheval. هي لديها حصان. هي عندها أو لديها حصان. Nous avons un jardin. Nous avons un jardin. نحن عندنا أو نحن لدينا حديقة. نحن لدينا حديقة. Nous avons un jardin. Vous avez une belle ville. Vous avez une belle ville. أنتم عندكم أو أنتم لديكم مدينة جميلة. أنتم لديكم مدينة جميلة. Vous avez أنتم لديكم une belle ville. مدينة ville belle جميلة. une belle ville. Elles ont une ferme et des animaux. Elles ont une ferme et des animaux. هم لديهم مزرعة وحيوانات. elles هم ont لديهم une ferme مزرعة et des animaux حيوانات. elles ont un village de montagne. هن لديهن un village قرية de montagne قرية جبلية أو قرية بها جبال. طبعا نقوم بشرح الكلمات التي استعملناها في le verbe avoir. une maison منزل. voiture سيارة. un palais قصر. un jardin حديقة. une ville مدينة. un village قرية. une ferme مزرعة. des animaux حيوانات. montagne جبل. un cheval حصان. donc نعيد قراءة الفرق être avoir بسرعة. je suis content. أنا فرح. tu es heureux. أنت سعيد. elle est triste. هو حزين. elle est triste. هي حزينة. nous sommes des enfants. نحن أطفال. vous êtes des femmes. أنتم نساء أو أنتن نساء. elles sont des adolescents. هم مراهقون. elles sont des jeunes femmes. هن شابات. donc نعمل le verbe avoir. j'ai une maison. لدي منزل. tu as une voiture. أنت لديك سيارة. il a un palais. هو لديه أو عنده قصر. elle a un cheval. هي لديها حصان. nous avons un jardin. نحن عندنا أو نحن لدينا حديقة. vous avez une belle ville. أنتم لديكم مدينة جميلة. elles ont une ferme et des animaux. هم لديهم مزرعة وحيوانات. elles ont un village de montagne. هن لديهن قرية جبلية. نقرأ هذه الكلمات أيضا بعجلة. content heureux فرح سعيد. triste حزين. des enfants أطفال. des femmes نساء. des hommes رجال. des adolescents مراهقون. jeune شاب. une demoiselle شابة. une maison منزل. voiture سيارة. un palais قصر. un jardin حديقة. une ville مدينة. un village قرية. une ferme مزرعة. des animaux حيوانات. montagne جبل. un cheval حصان. إذا بالتوفيق أتمنى أن يعجبكم هذا الفيديو. للإشارة قوموا بكتابة هذه المعلومات وحفظها عن ظهر القلب واستعملوها في أحاديثكم اليومية حتى تتمكنوا من ضبطها وعدم نسيانها. وبالتوفيق.